ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा आम गत अध्याय आलोचना करुले अच्युतानंद दुर्गाब्दी गीता से विषय में रामचंद्र स्वयं पचारि क्या अच्युत पचारि बुझुंट कलिर अंतिम समय कौन कौन हम प्रभु मत कहतु। तेणु से विषय कहते सी आउ अच्युत आप कौन कहे बोली मुझे नेक्स्ट पूर्व अध्याय कही आसती आ से कौन कहते से कहते भल कथा से कहते आज्ञा फिटी पुणी मंत्र बुरे छत धरा जे फिटब प्रजा कष्ट सुदृष्टि पाइब। देखो से मंत्री जुगे जिते मंत्री मानकर जुग आसो अभी आपण मैंने देखुए कौन राजा अच्छा कि किसी एमाने बुझीचा को उल्टा अभी आज्ञा सरकारी कल चलुची ना अभी कौन राजुरा शासन अच्छी अभी संविधान आईन संशोधन हो चलुची कोर्ट कचहरी सब विचार चलुची आपण मैंने अभी सब देखिपे एससी एसटी कोटा पर केमी आलोचना चली किंतु हाईकोर्ट छाट मारुची सेंट्रल गवर्नमेंट को कह तुम एससी एसटी कोटा उठाओ रिजर्वेशन कहीं रखुच। तेणु सी से हिसाब से आगुरी लिखी प्रजा मान कष्ट फेर तो एससी एसटी कोटा रखागला से कोटा आम कि आलोचना नेक्स्ट अध्याय करवा। आज आम देखी जाऊँ दुर्गाब्दी गीतार से कौन कहते भल कथा से कहते माने प्रजा मान कष्ट मंत्री मैंने जहाँ बुझुंट आपण मैंने भी देखिपे जापे जो गरीब गुरुआ सब थे से भी भत्तार चाउल पाँच भत्ता पैसा पाँच ना ना आज्ञा ताको दुख रोच कि दुखटा दूरीकरण होवश्य केते लोक पाईपारना से कार दोष ना जो मैंने अच्छा अधिकारी माने से मानकर दोष मंत्री माने साक्षन करदे कि देला वाला एमाने ता भितर कारसादी करुँच। साधारणतः आम से विषय में समय आलोचना करवा कि आगे आम तो कर जाऊँ से देखे से कौन कहते जे बलराम हेबे राजा कानु परितारम बसी बसो धर्म सभा जन ग्रटारम ए बिना भाई नारद जे छामुरे नाचिबे वेद पढ़ुथिबे ब्रह्मा अच्युत कहिबे ए भूत भविष्य विचार होइब जेताई भल मंद कथा बाछी देबेटी बुझाई। देखु से कहते बलराम हेब राजा कानु हेब परितार ये विषय आज आम सम्यक आलोचना करवा। जो अच्युत कहले बलराम हेब राजा कानु हेब परितार बलराम जदि राजा हेब ताले बलराम हला बड़ भाई कानु हला सान एक कथा तो आम जदि अवतारवाद को विश्वास करू ताले विषय आम सम्यक आलोचना करवा। आपण मैंने धीर मन आए शुणुवे तार सबकि जानीपारे कौन आज्ञा ना मुझे अवतार भितर कही आसी सत्य जुगर शेष नृसिंह अवतार हेले क्या मारे ना मूर आउ दारू से बाप कौन थे बाप थे कृष्ण बल्लभ माँ थे भगवती माँ भगवती जन्म मुझे कही आसी सी होती अग्निशंभुता। तेणु मुरासुर जिते अति दुरात्मा कला ब्रह्मा से मुरासुर हूँ ब्रह्मांकर पुआ ताकू निहत करने स्वयं ब्रह्मा यज्ञ करी क्या यज्ञ कले क्या कथार यज्ञ कले ना निराकार विष्णु कथार से यज्ञ करी माँ को जन्म कराइले आगे माँ आसिले सीना पुआ आसो माँ न आइले पुआ केमती आसो। तेणु आम ए कथा कौट प्रमाण पाँच ना गीतार दिवाउर पर हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान बाजरायण अचत बदन ब्रह्मा दिवाउर पर हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान बाजरायण चारिटा मुखर वेद ब्रह्मा दिवाउर पर हरि। देखो आमर जो कथाकार मैंने लिखिं शंख चक्र गदा पद्म धरुंच किए ना नारायण को आम पूजा कर किंतु सी जो जन्म है मर्त्यमंडल को आसवे दुईटा हाथ तेणु से गीतार लिखा अच्छी दुईबाहुर पर हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान बाजरायण अभाल लोचन अ को भाल पटे लिखिकी सी हूँ भगवान बाजरायण। तेणु ये दिशक्तिर मिश्र एमाने आसिक जन्म हेबे
ଏ ଦୁଇ ଶକ୍ତିର ଶେଷନାଗ ଆଉ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ ଯିଏ କଳ୍କି ପୁରୁଷ ଆସିବ ସେ ଦୁଇ ଅଂଶର ନାଗ ଅଂଶ ନେଇକି ଆସିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ଆସିବ କିଏ ନ ଆସିବ ସେ ତ ପର କଥା ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବଳରାମ ହେବ ରାଜା, କାହ୍ନୁ ହେବ ପରିଚାର। ତେଣୁ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରାଜା ରହିଲେ, ବାପ ରହିଲେ ଏକ, ମା ରହିଲେ ଏକ, ପୁଅ ହେଲେ ଦୁଇ। ଶେଷ ନାଗ ଆଉ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ନାଗକୁ ସେ ଧରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ତ୍ରେତୟାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯାଇ ରାବଣ ସହିତ ମାରିଛନ୍ତି କି? ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କ'ଣ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଯାଇଛନ୍ତି କି ନା ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ ପଛରେ ଭରତ, ରାମ ପରେ ଭରତ। ଭରତ କାହିଁ ଗଲେ ନାହିଁ? ଭରତଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ନାଗ ଅଂଶ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ସେଠି ମା କେତୋଟି ରହିଲେ? ମା ରହିଲେ ଦୁଇ, ବାପ ରହିଲେ ଏକ। ମା ରହିଲେ କୌଶଲ୍ୟା, ସୁମିତ୍ରା। ଏଠି ବାପ ରହିଲେ ଦଶରଥ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ରାମ ଜନ୍ମ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ସେଠୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ। ମା କେତୋଟି, ବାପ କେତୋଟି? ଭାଗବତରେ ଦୁନିଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ପୁରାଣ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବିନି, କାରଣ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମନୋବୃତ୍ତିର ମତ ମୁଁ ଦେବି। ପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ କରିକି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଖାଲି କରିଛି। ସେଠି ବାପ ରହିଲେ ବସୁଦେବ, ମା ରହିଲେ ରୋହିଣୀ ଆଉ ଦେବକୀ। ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରୁ ବଳରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ମା ରହିଲେ ଦୁଇ, ବାପ ରହିଲେ ଏକ। ପୁଣି ତାପରେ ଏଠି ଅଛି କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତ ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ବଳରାମ ରାଜା ହେବେ, କାହ୍ନୁ ପରିଚାର ହେବ। ତେଣୁ ବଳରାମ ବଡ଼, ବଳରାମ ଆଉ କାହ୍ନୁଙ୍କର ମା କେତୋଟି ହେବେ? ବଳରାମ ଯାହା ଗର୍ଭରୁ ଆସିବ, କାହ୍ନୁ ତା ଗର୍ଭରୁ ଆସିବନି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ମା ରହିବେ ଦୁଇ, ବାପ ରହିବ ଏକ। ଭୁଲ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ପିଢ଼ି କି ପିଢ଼ି ବୁଝି ବୁଝି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ କଳ୍କି ଠାକୁର କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଭାବୁଛି ତାରେ ତୁ ଗେନମ, ମନରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୈନମ। ଏ ଜାଗ ମନେ ହେତୁ କରି ପଶଦା ଚରଣମ, ଯମଯାତନାକୁ ସିନା ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି, ଜପ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତି। ସେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି। ଯମଯାତନାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଳି କଳୁଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାକ୍ଷରକୁ ଜପିଲେ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ କିଛି ମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହି ଆସିଛି, କାରଣ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ବହୁତ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ବହୁତ କିଛି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଧର୍ମ କ'ଣ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା ବହୁତ। ଆମେ ଏମକେ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କଲର ଡେକିକି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆରେ ତମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ, ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୋମାତାକୁ ପୋଷୁଛ ତାକୁ କାହିଁକି କଷେଇକି ବିକି ଦେଉଛ? ତମରା ହିନ୍ଦୁ? ହିନ୍ଦୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ହିନ୍ଦ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ପରମ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ହିଂସା କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ଆନିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ଉପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବଳରାମ ରାଜା ହେବ, କାହ୍ନୁ ହେବ ପରିଚାର, ସୁଧର୍ମା ବସିବ, ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସିବ ଯାଦନଗରର, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କଲା, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ ଯାଇ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏତିକୁ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କହିବା। ଏତିକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।